सोना जमाना दिन भी दिन दावी थोड़ा को। क़याम पाकिस्तान के बाद तारीख़ी फ़िल्मों का कुछ ज़ोर रहा और उसकी अहमियत को समझते हुए कई फ़िल्में तख्लीक़ भी की गईं, मगर वक्त की सितम ज़रीफ़ी थी कि ढेर सारी फ़िल्मों के प्रिंट ज़ाया हो गए या वक्त की धूल में दबते चले गए। फ़िल्म हाशु खान, जिसे पंजाबी ज़ुबान में बनाया गया, चौके 70 की दहाई में रिलीज़ की गई और यही वजह रही कि इसका प्रिंट आवाम तक पहुँच पाया। हाशु खान 1974 में बनाई गई मंगोल कबीले के सरगर्मियों, जुल्म जबर और इलाक़ाई कब्ज़े की तवील जंग को पेश करती तारीख़ी और मालूमाती फ़िल्म साबित हुई। कहानी के एतबार से इसे उस दौर में बनाया जाना जबकि ज़राए महदूद थे, बजट की कमी थी, मगर तब भी इस फ़िल्म को या इस जैसी कैटेगरी पर बनाई जाने वाली फ़िल्मों को एक बड़े जज्बे से सरशार होकर बनाया गया, जो काबिल तारीफ़ है। फ़िल्म की कहानी मुसलमान और तातारियों के बीच आज़ादी की जंग पर मबनी थी, जहां मुसलमान अपनी आज़ादी के लिए तातारी जैसी ख़तरनाक कौम से निबर्द आज़मा रहे। फ़िल्म में सावन ने जालिम जाबिर मुतकब्बर मंगोल सरदार का रोल अदा किया, जो फ़िल्म के मेन विलन भी थे, और ये फ़िल्म उनके मरकज़ी किरदार को लेकर ही आगे बढ़ती दिखाई दी। जबकि फ़िल्म के हीरो फाजिल भट्ट थे, उस दौर में पंजाबी फ़िल्मों में विलन के तौर पर दिखाई देते रहे थे और इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर भी थे। फाजिल भट्ट ने फ़िल्म में अपने आप को बतौर हीरो मुतारिफ़ कराया कि शायद उनका इमेज बेहतरी की जानिब गामज़न हो सके, मगर खातिर खा कामयाबी ना मिली। मद्दे मुकाबिल अदाकारा आसिया ने बतौर हीरोइन काम किया। फ़िल्म डायरेक्टर S.A. बुखारी थे, मुसन्निफ़ एस राही और मौसीक़ार एम अशरफ थे। 6 गाने फ़िल्म में शामिल किए गए, जिन्हें नूरजहां, मसूद राना और रूबीना ने गाए। कास्ट में आसिया, फाजिल भट्ट, आलिया, इकबाल हसन, सावन तालिस, सुल्तान राही, जग्गी मलिक, अली एजाज और तानी बेगम शामिल थे। शमा का शोला भड़क रहा है, दिल परवाना धड़क रहा है। तारीख़ के कई अवराक़ को समेट कर बनाई जाने वाली एक फ़िल्म आदिल भी थी, जिसे 1966 के साल रिलीज़ किया गया। फ़िल्म की ख़ास बात अदाकार मोहम्मद अली थे, जिन्होंने इस फ़िल्म को पहली बार प्रोड्यूस किया था। ये फ़िल्म रोमी साम्राज्य और मुसलमानों के दरमियान पैदा होने वाली कशमकश को लेकर बनाई जाने वाली शानदार फ़िल्म थी। टाइटल रोल आदिल का मोहम्मद अली ने अदा किया, जो एक रूमी सिपाही के जलवागर हुए, मगर बादज़ां जुल्म जबर, खून रेज़ी देख कर इस रूमी सिपाही का खून खौल उठा और वो सिपाही से मुजाहिद बन जाता है। दिलों को गरमाने के लिए मेहंदी हसन का पस मंज़र गीत राही भटकने वाले ने फ़िल्म बीनों को काफ़ी मुतासिर किया था। इसी तरह नाहिद नियाज़ी का एक गीत प्यारी माँ दुआ करो भी बेहद मशहूर हुआ। प्यारी माँ दुआ करो मैं जल्द बड़ा हो जाऊं। जो अदाकारान फ़िल्म में शामिल किए गए, उनमें मोहम्मद अली, सलोनी, अदीब, साबरा सुल्ताना, मास्टर मुराद, नज़र, रज़िया, साक़ी, सबिया खानम और एम इस्माइल थे। डायरेक्टर व मुसन्निफ़ अकबर अली अक्कू, मौसीक़ार निसार बज़मी, शायर मुशीर काज़मी व हिमायत अली शायर। गुलकारान में माला, नाहिद नियाज़ी, मेहंदी हसन, अहमद रुश्दी, आयरन परवीन और नजमा नियाज़ी ने आवाज़ का जादू जगाया। 8 गाने फ़िल्म में रखे गए। कराची जोन से इसने सिल्वर जुबली की। निशा सैनमा इसका मरकज़ी गढ़ कहलाया, जहां इसने 25 हफ़्ते मुकम्मल किए। तेरी याद को पाकिस्तान तो एक दीवाने का ख्वाब है, लेबर गवर्नमेंट मोहम्मद अली जिन्ना की नहीं। सरकारी खर्चे पर बनने वाली फ़िल्म खाक और खून को 23 मार्च 1979 में रिलीज़ किया गया, जिसे मुमताज़ नावल निगार नसीम हिजाज़ी के लिखे गए नावल खाक और खून से माखूज़ किया गया था। इस फ़िल्म को कौमी फ़िल्म का दर्जा भी दिया गया। ये फ़िल्म तारीख़ के सफ़ा से हासिल किए गए चंद वाक़यात से ली गई तहरीर थी, जिसमें बर्रे सग़ीर के मुसलमानों की एक अलहदा वतन के मुतालबे की तस्दीक़ होती है। अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद हिंदुस्तान तो आज़ाद हो गया, मगर मुसलमानों के दिल में ऐसे वतन की तमन्ना जागी जिसमें वो अपनी मर्ज़ी से एक मुस्लिम कौम तश्कील दे सकें और जहाँ 2 कौमी नज़रिया कार फरमा ना हो। ऐसे में उस वक़्त की सरगर्म सियासी जमात मुस्लिम लीग ने भी एक अलग वतन का मुतालबा कर दिया और कई जानों के नजराने के बाद पाकिस्तान वजूद में आया। इसी पस मंज़र में इस फ़िल्म को तश्कील दिया गया। फ़िल्म हकीकी माहौल का अक्कास है और तमाम फ़नकार ज़्यादातर
ٹی وی سے حاصل کیے گئے، جن میں نوین تاجک، آغا فراز، شجاعت ہاشمی، عابد علی، محبوب عالم، عاصم بخاری، دردانہ رحمان، سلیم ناصر و دیگر کئی شامل تھے۔ ڈائریکٹر مسعود پرویز تھے۔ نیف ڈیک کے بینر تلے اسے فرید احمد اور رشید مختار نے پروڈیوس کیا۔ موسیقی نثار بزمی کی تھی، جنہوں نے 4 گانے فلم میں رکھے، جنہیں عشرت جہاں، اخلاق احمد، مہدی حسن نے گائے۔ یہ فلم کچھ حلقوں کی اختلافی نظریے کی وجہ سے تنقید کا شکار ہوئی اور خاطر خواہ رزلٹ حاصل نہ کر سکی، جبکہ اس میں چند پوائنٹ نہایت اہم اور قابل غور بھی تھے، جن پر کسی نے غور نہیں کیا۔ راجا میں تیری داسی تو چند میسور کا بہادر سپہ سالار حیدر علی مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت سے جانا جاتا رہا ہے۔ تاریخ کے صفحات پر حیدر علی کی داستانیں جا بجا ملتی ہیں۔ حیدر علی کی مکمل داستان کو پہلی بار فلم کی شکل میں دکھانے کا خیال ہدایت کار ریاض شاہد کو آیا۔ زرقہ کی کامیابی کے بعد انہوں نے حیدر علی کا اسکرپٹ لکھنا شروع کر دیا تھا، جس کے لیے مرکزی کردار کے لیے وہ پہلے ہی محمد علی کو چن چکے تھے، مگر افسوس کہ وہ فلم بنانے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بعد میں ان کے اس خواب کی تعبیر کے لیے مسعود پرویز میدان عمل میں آئے اور انہوں نے فلم حیدر علی بنائی۔ 5 ستمبر 1976 بروز منگل کو اسے عید کے موقع پر ریلیز کیا گیا۔ یہ اس وقت کے فلموں میں سب سے ہائی بجٹ کی فلم تھی، جو اپنے میوزک، اسکرین پلے اور کہانی و اداکاری کی وجہ سے کامیاب ہو گئی۔ حیدر علی، جو میسور کے راجا کے مرنے کے بعد تخت کا مالک بن گیا تھا، تخت پر بیٹھنے کی بجائے اس نے ہمیشہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنے کو ترجیح دی اور ہاتھ میں تلوار اٹھائے وہ جنوبی ہندوستان کے کونے کونے میں جا کر دکھی و مظلوم انسانیت کی بقا کی جنگ لڑتا رہا اور مظلوموں کو ظالموں سے نجات دلاتا رہا۔ وہ انگریزوں کو ہندوستان کی سرزمین سے نکالنے کے لیے کوشاں رہا۔ 1780 میں جب اس کی وفات ہوئی تو سلطنت کی باغ ڈور اس کے بیٹے ٹیپو سلطان نے سنبھالی، جس نے اپنے باپ سے بھی بڑھ کر آزادی کی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کیا، مگر روایتی غداری کا شکار ہوا۔ فلم میں حیدر علی کے کچھ ذاتی پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی اور اس کی محبت اور شادی جیسے معاملات کو بھی سامنے لایا گیا۔ ہدایت کار مسعود پرویز نے اس بایوگرافیکل تاریخی فلم کو دلچسپ بنانے کے لیے کافی کام کیا۔ اداکاروں میں محمد علی کے ساتھ ممتاز، صبیہ خانم، تالش، علاؤالدین ادیب، نیر سلطانہ، عنبر، محبوب عالم، شکیل و دیگر کئی فنکاروں کو شامل کیا، جبکہ راجہ غضنفر علی نے بطور پروڈیوسر اس فلم کو بنانے میں بھرپور ساتھ دیا۔ موسیقار خواجہ خورشید انور نے میوزک کمپوز کیا تو قتیل شفاعی نے شاعری کے فرائض نبھائے۔ رائٹنگ کا سارا کام ویسے ہی ریاض شاہد کر چکے تھے، البتہ ڈائلاگز ریاض ارشد، غضنفر علی اور ان کے چند ساتھیوں نے مل کر لکھے۔ فلم میں 6 گانے شامل کیے گئے، جنہیں ایک ہی فیمیل آواز میں فلمایا جانا تھا۔ مشترکہ رائے سے مہناز کا نام سامنے آیا۔